अस्सलाम वालेकुम। कैरियर के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला है जो स्टार्ट हो जाता है बच्चों की एजुकेशन के फ़ौरन बाद। सबसे पहला मसला तो ये है कि राइट डायरेक्शन नहीं होती। जब भी एडमिशन लिया जाता है तो कुछ गलतियां उस वक्त भी होती हैं कि किस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहिए या किस फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे बच्चों को, जिसकी वजह से एक बहुत सारे मसाइल जो होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं जब वो यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं या अगर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। दुनिया भर में महंगे महंगे कंसल्टेंट या एक्सपर्ट हायर किए जाते हैं जिनसे सिर्फ एडवाइस ली जाती है, उनसे मशवरे लिए जाते हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि एक्सपर्ट ओपिनियन डज मैटर, और उनके मशवरों और उनकी ओपिनियन और उनकी राय की वजह से वो अपने बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए के नुकसानात से बच जाते हैं और अपने जो कीमती वक्त से बच जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे नुकसानात से वो अपने आप को अवॉइड कर लेते हैं जो कि उनको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए दुनिया भर में जो अक्लमंद लोग होते हैं या जो बड़ी बड़ी फर्म होती हैं वो महंगे महंगे कंसल्टेंट हायर करती हैं सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए। बदकिस्मती से जो मसला है, हमारे यहाँ लोग एक्सपर्ट ओपिनियन को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लोगों की राय को, या जो एक्सपर्ट होते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में, जो प्रोफेशनल लोग हैं जो कैरियर मेकिंग को बेहतर तरीके से समझते हैं या जो इस इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बेहतर तरीके से समझते हैं, उनकी जो ओपिनियन है, ये जो राय है, उसको उतनी अहमियत नहीं देते। मसला जहाँ पर शुरू होता है कि जैसे ही आप यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं, चाहे आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है या किसी और प्रोफेशनल डिग्री में अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया है, अब आपने आगे फील्ड में आना है तो अब क्या करना है आगे। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल जो पाथ आ जाते हैं, बहुत सारे रास्ते आ जाते हैं और आप तस बस का शिकार हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। नौकरी की तलाश करते हैं, अप्लाई करते हैं, जो भी एक रवायती मेथड होते हैं, जो जो तरीके होते हैं जॉब हंट करने के, जॉब सर्च करने के, कहीं पर जॉब देखी, सीवी सेंड कर दिया, अप्लाई कर दिया। इन तरीकों की मदद से को खातर खो आपको कामयाबी नहीं होती। आप एक और ब्लंडर की तरफ चला जाते हैं, आप मास्टर एमएस की तरफ सोचने लग जाते हैं। कोई लोग सोचते हैं, कोई एडमिशन ले लेते हैं सिर्फ इस डर से कि टाइम ज़ाया ना हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि टाइम ज़ाया होने की साथ साथ अब आप एक गलत रास्ते की तरफ आप कामज़न हो जाते हैं कि आप किसी से पूछना भी गवारा नहीं करते, किसी से ओपिनियन भी नहीं लेते। आप एक से पूछें, दो से पूछें, चार लोगों से पूछें, पांच लोगों से पूछें, और पूछें उन लोगों से जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, जो इंडस्ट्री के रिलेटेड लोग हैं, जो आपको बेहतरीन राय दे सकते हैं। आप डिफरेंट तरह की सर्टिफिकेशन होती हैं, आईओश है, निबोश है, या और हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है, और बहुत सारी इस तरह की सर्टिफिकेशन हैं, वो करने लग जाते हैं। उनमें आप एडमिशन ले लेते हैं, अच्छी खासी हैवी अमाउंट है वहाँ वेस्ट कर देते हैं। आपने इंजीनियरिंग की है तो ये सेफ्टी की सर्टिफिकेशन आपके किसी काम की नहीं है, ये सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए होती हैं। वो इंटरमीडिएट वाला भी कर सकता है, वो एक सिंपल बीए वाला भी कर सकता है। तो ये आपकी सही डेस्टिनेशन नहीं होती, सही सिमत नहीं होती। रिजल्ट क्या मिलता है, एक अच्छे खासे पैसे आप फिर ज़ाया कर देते हैं और उसके बाद भी आपको कोई खातर खा कामयाबी नहीं मिलती। और जब पता चलता है तो वो आपको किसी ने मिस गाइड किया था, किसी फलान दोस्त ने कह दिया, किसी फलान जानने वाले ने कह दिया कि ये सर्टिफिकेशन कर लें, या इसकी डिमांड बन सकती है, या इससे जॉब हो सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी स्टेप लेने से पहले, इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद, कोई भी ऐसा स्टेप जिसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट हो या जिसमें टाइम की इन्वॉल्वमेंट हो, वो लेने से पहले किसी एक्सपर्ट बंदे से मशवरा ज़रूर करें जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, जो इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट सेक्टर को समझता हो। ऐसी और भी बहुत सी सर्टिफिकेशंस होती हैं जो इररेलेवेंट होती हैं, वो किसी के कहने में हम लोग कर तो लेते हैं लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, टाइम और पैसे दोनों बर्बाद होते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी काम अगर नहीं हो रहा तो उसके पीछे कोई वजह हो सकती है, उस वजह को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम उस वजह को जानने की बजाय हम एक दूसरा रास्ता इंतखाब कर लेते हैं, उसमें भी नाकामी होती है तो तीसरे रास्ते की तरफ चले जाते हैं, उसमें भी फेलियर होता है तो चौथे की तरफ।
بجائے یہ کہ جہاں پر پہلا جو کام نہیں ہو رہا وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے کہ وہ کیوں نہیں ہو رہا. اسٹرونگر جو گریپ ہوتی ہے ڈز میٹر. آپ کی جو پوری چھان بین کے ساتھ، پوری ایفرٹ کے ساتھ، پوری محنت اور تسلی کے ساتھ جب آپ کوئی کام کریں گے پوری ورکنگ کرنے کے بعد، تو وہ کوئی نہ کوئی رزلٹ جنریٹ کر سکتی ہے. ادروائز پھر آپ ہٹ اینڈ ٹرائل اگر کرتے رہیں گے تو وہ کوئی آپ کو خاطر خواہ کامیابی نہیں دے گا. یہ سوسائٹی اور یہ انسانیت، یہ ہمارے آس پاس رائٹ لیفٹ میں مل جل کر ہی سارے مسئلوں کا حل کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی ایک آدمی اس طرح کے جو اجتماعی معاملات ہیں، یہ آئی تھنک یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے کہ کیریئر کے حوالے سے ینگ جو جنریشن ہے، جو ینگ لوگ ہیں، جو ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بہت زیادہ اپسیٹ بھی ہیں، بہت زیادہ سٹریس میں بھی ہیں، بہت سارا پرابلم میں بھی ہیں، ان کو پراپر گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے جو ایکسپرٹ اوپینین لیں لوگوں کی، وہ ان کی اوپینین لینے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں. بجائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. کچھ کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نہیں کریں گے، صرف اسی آس اور امید پر بیٹھے رہیں گے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. خود بخود کچھ نہیں ہوتا، کچھ کرنا پڑتا ہے. اور جو اس سوسائٹی میں جو ایکسپرٹ ہیں ڈفرینٹ فیلڈ میں، اپنے اپنے ایریاز میں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی ایکسپرٹ اوپینین آن اینڈ آف شیئر کرتے رہا کریں. جس بھی پلیٹ فارم پر وہ لوگ اویلیبل ہیں، وہ چاہے لنکڈ ہے یا سوشل میڈیا کے کوئی اور بھی ہے، تو انہیں چاہیے وہ کو اپنی ایکسپرٹ اوپینین جو اپنی جو رائے ہے کیریئر کے حوالے سے، لوگوں کی ناکامی کے حوالے سے، جو لوگ کیریئر میں سٹک ہیں ان کے حوالے سے، تو وہ اپنی رائے شیئر کرتے رہا کریں. اس لیے بہت سارے ایسے لائف زندگی کے جو سٹیپس ہیں جن کے اوپر آپ کو ایکسپرٹ اوپینین ضرور لینی چاہیے. آپ کو انجینئرنگ کے بعد ماسٹر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، آپ نے ایم بی اے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا کب کرنا ہے، کون سی سرٹیفکیشن لینی چاہیے، کون سی نہیں لینی چاہیے، کہاں پیسے ضائع کرنے ہیں، کہاں نہیں کرنے آپ نے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں. آپ کا قیمتی ٹائم بھی بچا سکتی ہیں اور آپ کے قیمتی پیسے بھی بچا سکتے ہیں. تو اس لیے زندگی میں کوئی بھی سٹیپ لیں، بالکل لیں، لیکن بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ وہ سٹیپ لینے سے پہلے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے آپ اوپینین لے سکتے ہیں. آپ کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے ہو کیریئر کے حوالے سے، گروتھ کے حوالے سے، کیریئر کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہو، تو آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ نیچے نمبر مینشن ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنی جو ہے جو پرابلم ہے وہ شیئر کر کے آپ اس کا مسئلے کا حل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آئی گارنٹی یو آپ ڈیفینیٹلی آپ کسی نہ کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ ویلنگ ہوں اور آپ کرنا چاہتے ہوں، اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہوں. دیٹس اونلی میٹر. یہی چیز صرف میٹر کرتی ہے. تھینک یو ویری مچ. وش یو آل دا بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.